itu saya ingin menyampaikan dengan bahasa yang sederhana apa yang saya alami. I want to convey something in simple language, what I experience. Dalam pengalaman hidup saya memimpin, saya pernah memimpin 36 orang, memimpin peleton dalam satuan terendah di tingkat militer, sampai dengan memimpin 250 juta manusia. In my leading life experience, I have led 36 people. I have led platoons in the lawless military level up to 215 million people. Nah, di situ sebenarnya dari sekian banyak teori, dari sekian banyak lessons to be learned, pelajaran yang bisa dipetik, saya sederhanakan dengan pemimpin itu harus siap berkorban. So there's actually, from the many theories and the many lessons that can be learned, I simplify with the leader that he or she must be ready to sacrifice. Harus siap dia. Begitu menjadi pemimpin, maka semua menjadi tugas dan tanggung jawabnya. He or she must be ready. When he or she becomes a leader, everything becomes his or her duty and responsibility. Tidak boleh melihat kiri kanan, menuding sana, menuding sini, everything ada di tangannya. Pemimpin juga harus siap diapakan saja. Not allowed to look left and right, point there and pointing here, everything in his or her hands. Leader also have to be ready to do with it. Dicemooh, dihujat, dikritik apapun, harus siap. Dan bahkan pemimpin harus sanggup menanggung segalanya. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, pemimpin bertanggung jawab. Scorned, blasphemed, criticized, whatever, must be ready, and even the leader must be able to endorse everything. What happened and did not happen, the leader is responsible. Begitu kodrat seorang pemimpin, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap. Oleh karena itulah kalau ada yang ingin berhasil menjadi pemimpin, survive menjadi pemimpin, dari sekian banyak teori, kalau saya sederhana sekali, pemimpin harus siap berkorban, siap diapakan saja, dan siap menanggung beban. As soon as the nature of the leader, like it or doesn't like it, happy or not happy, ready or not ready, that's why if anyone to success in becomes a leader, survive to become a leader, of the many theories, if I'm very simple, the leader must be ready to sacrifice, be ready to do what, ready to bear the burden. Berada di puncak, oke. Persiapkan diri kita untuk turun. After being at the top, we have to prepare ourselves to go down. Ada teori culminating point, matahari mulai dari ufuk timur sampai di puncaknya, di culminating point, kemudian pelan-pelan bergeser di ufuk barat. There is some point, ada titik yang itu merupakan puncak. Begitu kehidupan kita, putaran roda pedati, di atas kemudian bergeser ke bawah. Cokro manggilingan bagi orang Jawa, falsafahnya sama. There is a culminating point theory. The sun start from the east until it peak at the culminating point, then slowly shift in the west horizon. There is some point. There is a point. That's the peak of our life. The wheel of the car above the shift downward. Chokro malingan for the Japanese philosophy Zen. Ya. Saya suka mendaki gunung. Pernah suatu saat saya mendaki dengan teman-teman, ketinggiannya 3.000 sekian meter, 8 jam mendaki, cuaca buruk sekali. At the top, kami berdiskusi, saya tanya pada mereka, setelah kita bermalam semalam,
apa yang perlu kita lakukan? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Begini. I like to climb mountain. I like hike with my friends. The altitude was 3,000 meters. 8 hours of climbing, the weather was terrible. At the top, we discussed. I asked them after we spent the night last night what we need to do. No one can answer this question. Begini, kemarin kita naik puncak ini kan kita rencanakan, kita persiapkan. Nah sekarang, kita sudah berada di puncak, tidak mungkin kita berbulan-bulan di sini. We have to go down. Mari kita persiapan dengan baik supaya tidak terjatuh, tidak tergelincir, tidak dan seterusnya. Dan indah, karena kita mempersiapkan diri kita turun, kita bisa turun dengan baik. We up to the top. We plan it. We prepare it. Now we are the top and it's impossible for us to be here for months. We have to go down. Let's prepare it well so that it doesn't fall, doesn't slip, and so on. It's beautiful because we prepare ourselves to go down well. Itu mendaki gunung dan menuruni gunung. Kehidupan juga begitu. Banyak yang setelah berada di puncak lupa dan tidak mempersiapkan diri untuk turun sehingga tidak siap dan bisa keliru turunnya. It goes up and the down mountains. Life is also like that. Many who after being at the top forget and don't prefer to go down, so they are not ready and can be mistaken.